Allahumma amin. Surah baca kok Allahumma amin. Dah tak sempung aku. Bermayu mulai kan nak tedung mayu. Lauku. Ya Allah. Ya Allah. Ngarabolan sak pidato ring dina. Wah, pakai muslim jaring dina ngarabu jan tak sambung tak temu karon. Allah. Alhamdulillah baca lah repot mau pidato itisan tibi. Nesir. Yang gue mau acek bunga gue liar ke yembian. Kau jawab manusia kana. Ngambil beberapa puntur ya yu. Abu aibuan ni ke bawah. Aibuan. Oh ya Allah. Sekarang kong gue liar ke yembian. Gula sekolah dina lah mbak ya. SD lah. Dok karen apa lah mbak. Ki pentol tahu kan berempat. Pentol kan berempat pas bakso nero diri kerupuk di ro. Ngas perkara ya dina deh. Enggi. Aduh awas sengah. La ilaha illallah. Watub kana wah senam SKJ sedayat. Ki enga gula obuk berkebaran. Maulaya salli wa sallim daiman abada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'usi Rahmatan Lil Alamin Wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in amma ba'du. Samahatal ulama al-a'izza, para ulama, para masyayikh, seteja guru ngaji, seteja ustad, seteja guru sasempaan, sesateja na abdina muljaaki tur abdina na'zimi, akhussu bidzikri wa ta'zim, ajunan simuljaki haji sibaweh, seampun lastari morok badan kaula ajunan, malar muka beliau terus sehat. Beliau estona songkan, ki buru lastari operasi, kula ki buru keluar masake, pokok nompok ring gering nih. Alhamdulillah bisa hadir. Alhamdulillah bisa mangkiin para ajunan. Semulja seteja kiai, si akompol bada imosolla ngereng tu aki seteja nah. Melar muka terus sehat. Lancang umur, tetap iman ben Islam, topotona tetireng muljah, kaula ajunan malar muka kenginga barokana. Semulja Ustadz Miswati yangki, Pawa, Kesunoto, punyanya mana ternyata. Seampun lastari ngonceng kaula beberapa tahun yang lalu, keng para elang onceng pas ki buru ke nga enjek de nomor telepon tak ndik telepon yang alhamdulillah malam hari mangken terlaksana sukses sehadir benya ojen tak ojen berarti seneku bak sepak saya seneku onceng boleh menekan yang biasa mon tak ojen bak kepinga kuat takut nangkor mon ojen pada saya ngaku buru kapi. Semulja kepala tisah bin Abi hadir dan seteja aparatur tisah. Ajunan
Jam'iyah muslimin muslimat. Apa nyaman dari? La muslimin muslimat sini kengki. Gila sini kamu aja lah tahu lesena. Semalam mangken gak dinto mau beda acara halal bihalal. Malar muka kau leban ajunan petang salang seporah sandi salah iki. Malar muka kita pangki boleh ben Ramadan tahun deteng. Keng apalah arti kau leban ajunan tepangki ben Ramadan mon tak apasa. Enggak mah biasa. Kita kok head mendadak gitu. Para rabu sebetan kula muljaaki umat Gusti Kanjeng Nabi kak dinto para bapak para ibu. Kak dinto sarang ajunan epon Allah isediakin kelakuan sebisanya pora dosa. Ben ternyata kaangkui bisa isa pora dosa epa gampang. Kelakuan ni keni bisanya pora dosa. Contoh, cocok duri isa pora dosa. Cek nyaman. Cocok duri kelakuan dosa. Gak dito dosa saya kelakuan isa pora. Taring lakon ring tisari mun kon cocok duri. Bagaimana kiwa? Apa cari? Nuna apa nu magi cubutukan tu semua japa dari ring tisarin. Ya gula benih ke musle, mos. Tak ada sedih ya lo kiai. Mos, jadi cocok duri tak ada biasa. Kening ra'a. Sapora dosa. Mangkan nalikana mati ku laku jaipon bararabu nalikana cabutnya bah kak dinto cuka ni sabora dosa. Amin. Logikanya bagaimana mak pas sampai icabutnya bagak dinto sabora dosa. Karena icabutnya bagak dinto asyaddu min thalathi mi'ati darbatin bisayf, lebih sarah, lebih sangat ketempeng etebas kelaban pedang 300 kali. Seben ngomong saja. Ngitek ngomong saja ya. Kebal. Pakai rokok ondung mondai. Rujak gini ngarek waktu ngarek guru berarabu teturi sampai ada lah nyok-nyok. Ni ke 300 kali tebas. Allah. Ngitek. Sambian bah ngocap, mai oma tahu mian mos. Ma oma tahu baan. Mbak jaring tak teman mati lu gelu. Mah yu rempek ria. Candul mawiro. Korla dekat sepakat. Nih keterangan ning kitab tak kira jongoco. Mangkana para rabu disebut bahwa al mautu rahatun likulli muslim. Bahwa mati itu adalah rahah. Istirahat bagi tiap orang Islam. Wal mautu kafaratun likulli muslim. Mati itu adalah kafarah, penebus dosa bagi setiap orang yang Islam. Jadi mati itu penebus dosa. Ana mah sakit. Cocok duri bailai sapora dosa. Napa boleh tebas pedang sampai 300 kali. Ayo mohon mati ya. Ada senda. Polan kabar marin mati kita ketemu jodok remah. Bungun bahai puk tepuk. Abrina kabar lah tak bisa. Nomor telepon lah tak endi. Jok sampai semakin nih kan. Kabar pak embu pada ketemu. Peninambian sebuah ngomor pan penembun pada kita ketemu. Tapi gue yakin. Kalaban kau leban panjenengan kento mah bunga ada kau yang sepo. Kalaban kelakuan kebagusan, insyaallah Pak benembuk sebelum mengkopur pada bunga. Amin. Nggak makin mana nggak? Kerja manusia. Alhamdulillah, saya ngaji banyak, ya saya lemen banyak wadisa. Tak ngaji juga guna sep-sap kabar kata emor. Lagi lir pentol berdaras, apa daras? Sebenting lah. Sebenting lah sok nyosop deh. Jadi tanya aki, dah mau ke pengajian. Apa online? Dia pentol. Ria bungan. Mangkana ni kamar Arabu bungan orang acampo. Apolong ning kelakuan bagus. Lepas yang kebagus kepi.
Lah tak tahu jak siapa lah gelui. Niki lah bagus kape ni. Humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Nika kenangan saya raboy saya bolong dah dak saya celaka lepas ontong kape. Oh bunga kape nika. Nika sepora setong sepora kape ni. Masya Allah. Sepora kape nika. Sepora mulai agama itu seboleh. Ladan teh pengajian pun. Burle burda ermaudi. Ribarin pasaan le sawara monan lalapar. Apa sasaade jebon ipa jauh dari apa yang neraka petong puluh tahun. Mun pas sampai sangale korari ribarin. Bener. Sangale korari ribarin. Tabah berapa tahun gini jauh. Jauh 2030 tahun. Mendukung 2030 tahun kemarin dan sabal tak kepek raja lah ke itu boleh lenyema boleh ke neraka. Si asal lo jauh dan anak-anak makin jauh nyatanyaan jauh. Lah sama boleh ke neraka. Yang mak bocor jadi sehari pahlibur ke pengajian. Alhamdulillah lengkap di sehari yuk. Ke pengajian ya rame, ya ludruk ya rame. Ya orkes ya rame, pokoknya galu itu teman. Alhamdulillah, bunga gula, ya tebang dak pengajian sekali. Senang gula senang jat, alhamdulillah aku kerja saya jilbab. Aku dong, tahu lah guna. Kalau baca engan mana ala kau bagus tak orang ala kau bagus sudah harus ikhlas karena Allah. Iya ro tingkat terakhir lah, ro puncak roa. Keng tak pah langsung karena Allah ja. Bisa keng karena pengajian. Ndak mayu lenang-lenang. Songgoan kepi kelambian. Kemarin kalau pai siapa aja ngisa. Saboran sambil mak nguncang gula. Jadi orang latonya lato kata regi yoncang. Gula tak bisa tanah alos kelu ke akati kesi bawe kan je alos lagi buru kesi bawe. Alos sabar lang. Di gula ni der keluar. Cak gula le tahu, mon alos kelu tak patian mending di sari, mon pada iya sekali, paling baik kok iya. Pada orang ni kajil bapak geng todus ke pintar, todus ke rafai solom, cajil bapak, aduh beda lora kana, ya lora mah lebat menol. Tadi budin bah ngocan lah lora tak kau lebat pule mana mayu ajil bapak kau, di budin bah cekak jilbab. Tidak ada masalah. Pambian langsung lillahi ta'ala arwakun lesan. Keng mun kelakonan tak bah langsung kama. Pada bandringan sedekah bah langsung betul-betul ikhlas karena Allah. Dan ya. Bada keng bolan tanya man ke tetangga. Dah masalah. Tak nyumpeng je. Ada ente sehlas, sebuh. Din, nama kita ahlas, skor 200.000. Jadi umpama bodoh kanto pembangunan masjid, pah ente sehlas, bila. Pah bodoh ngucap, ni kak gula bodoh tak? 505 juta gula. Kaya gula dah remah tak mata apa teh ihlas, tikal mak kita ihlas kakak. Bila si Maria masjid ada ente sehlas, bener? Dah ada masalah. Napa boleh ni kak ikhlas tak ni bagi telok. Lari kok senyaman deh. Ikhlas ni bagi telok. Tingkatan pertama ibtigha amardatillah, keng ongku teroridon Allah. Ni tingkatan pertama ni kak. Nomor 2 keng tero manfaat ning akhirat, tero masuk surga, takok masuk neraka. Lah ni ikhlas nomor 2. Ikhlas terakhir nih kak. Sedekah keng terosoki. Dok masalah. Dok masalah.
Sedekah jan soki, sedekah jan soki, sedekah jan soki. Kapiakin, dah masalah. Ika pentawan orang, mak terualam. Tapi sedekah. Dah masalah. Napa boleh ning akhir zaman bawadang miana lagu kebagusan. Mak le etero orang lah. Lain. Mun lamba sedekah sahabat ning babana teker. Sedekah sirri nyaman, sedekah sirriyah. Sahabat baban teker, sahabat saya nemu lejerian ni. Pasal dia madalah baba sahabat teker. Lepas tu Morandi. Morandi apaan sih tu Nak makan sambian ni kah? Bada pengajian ngak kantor. Alhamdulillah bada saya sedekah pesai. Sip. Bada saya sedekah tenaga bulan tandi pesai. Sip. Bada saya sedekah bentah. Lepas bentah menurut. Mayu nyombang yang orang tak tahu nyombang ya. Sip. Apa? Pak ngumpakin. Bada sedekah ni ke sedekah pada nyaman ambu ini kan. Kenapa? Sedekah manglo, lepas manglo menurut. Lepas dok bendera panitia. Lepas salah menurut. Dah kini ampun, jati yakin ambuin, eka belenyat benoreng. Bener. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Aroda mabombor. Cukame apa geng mole ban puk. Iya lekas sama yuan mole. Ngereng kiai ku paramon. Sallallahu alaihi Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ya Nabi salam Allah ya Rasul Ya Habib salam Salawatullah Sallallahu ala Muhammad Sallallahu Sallallahu alaihi wasallam. Lanjut ke? Pukul 11 malam. Para tahajud dia. Lanjut ke? Nisar laga dunguncang. Lebak abit tak kau cocok muda. Ya kan mun ngisi sekecak yo cocok muda kalau dekian. Isi bawa muntut sejam boleh sejam. Kemarin setengah 12 mayu toron. Berarti kurang setengah jam. Mana? Lanjut. Para Rabu. Tak juga meme ya. Ini tahan kalau nang tenang. Pada juga min nak yang pada tahan. Kenja bahtan laki jadi iya yuk. Wes, para Rabu. Teti saporan dosa ni umat Nabi Muhammad di gampang kok. Pacatlah Allah ni tak ngesokani membera ke umat Nabi Muhammad. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tidak berkehendak merepotkan kalian semua. Apa gampang sampean? Oh, apa gampang. Apa yuk syariat si repot juga tak ada. Apa jangan repot? Jangan yang sengkak. Ini repot sengkak. Kan lambai waktu Isra Mi'raj pada orang pangki iman kanjeng Nabi menteng dein besane ka kuru caya aku patu lo guru. Periksa ni saya dekat sama mereka baru kak disa saya bagian sengkak siapa aja. Ya idina berarti. Idina sengkak. Padahal mun pajang sekejap. Kamu berdering jadi saya pajang setengah jam.
Jaga irong itu ke. Delok setengah jam. 5 menit. Bener. Iya kok. 5 menit. Salabak akhir. 5 menit. Pasabra. Ini pasabra. Min tulu'il fajr ila ghurubi syamsi. Sekejap. Pagi ayamam ma'dudat. Sekejap aku ning sang lekor are. Mun ondem 30 are. Sekejap. Apuka nga na sa kanjang nga. 5 pada saya tahan. 2 umpaan. Jo, pa umpaan. Benim pa umpaan. Pa umpaan. Pa umpaan. Tak kui sendok sana. Kui bego. Perkas. Iya kayak perkas. Oh, ma. Botol deh, Pak. Kanto kita anut batak boleh. Ayo. Mbian keburu sampai ke maghrib. Sampai ekoni. Gamma. Nyari malam bro. Apa tak ngoni na maghrib bro? Ngoni keng san le temo maghrib. Papata ejap. Lepas ngakan dari ngajawab adon sekali. Sanitanya kita jawab. Aduh ya lapar di kulakku pakai jawab. Tuh, sapora gitu sah. Tuh, pas orang ngabajang sapora dosa. Apa saya sapora dosa? Ba'adallah wajahu sab'ina kharifan. Ba'adallah wajahu anin nari sab'ina kharifan. Itu jauh dari apa yang neraka 70 tahun. Benar ya? Terus pas kiduan mustajab. Itu ente ban malaikat. Polami adu'a waktu na buka. Ada dari adu'a sekali. Mulai malaikat mulai beriah. Dan tanya akibat malaikat lain dah mah ada tak doa aja akan menolong. Zakat berat ini apa pada zakat berat? Ayo, terus tahu aku lah. Zakat harta jaring gun 2,5%. Coba 2,5%. Biar mau nanti 100 juta gun 2,5 juta. Dah, TP. Kini, kengcer. Bener. Modal sarang. Tandi gampang. Biar tandi sen nerema zakat. Cek tandi tunya gampang. Nerema ke masjid. Modal kok. Haji larang kok. Bener jad larang. Keng haji bani ke beni paksaan. Muntak. Aben tak mampu. Ija mangkat ke. Demak. Adara. Ita homi ini roh negara pada si adara. Pada sudah mbak sepeda ontel. Pada dari Bangkalan. Ribarin gula tetemui Mekah. Biula tanya mas berapa bulan sambian? Keboleh sekian bulan. Aduh. Mbak sepeda ingkon nih. Engke kok. Ya Allah. Timbian. Becek pun sepeda roh. Becek. Bentar insyaallah. Mata ini India boleh. Mulai apolong bentum mire jahe kurang. Tekerjat gula. Gula waktu ning Uhud ge, ning Uhud. Ma benyar yang sepedaan ontel badan pas beda coba Indonesia. Tanya hakim. Dari mana sampean? Dari Madura ge. Aduh ya Allah. Nu pas medem pian engke. Lemang ken beda kasah ge. Karena bak susah semua ge. Jangan nganggu antrian 35 tahun. Pun berangkat. Ayo. Gampang. Loh, ketiba apa dan gula si kita haji gak ditontrol oleh ganjaran haji. Apa repot? Ya pada masjid. Ya nak ya. Ke masjid mian. Solat berjamaah sopu. Lejak toron. Mari solat mari pajang sopu jak toron. Lirit wiritan. Mata ari tengki setompak. Solat sunat isyrak mian. Du rakaat baik. Lah oleh ganjaran haji umrah sampurna. Kenjak sejarah tidak korban. Kayak oleh ganjaran haji. Ben Jumat segala guru wal Jumatu hajjul fuqara wal masakin. Haji orang miskin ben fakir, orang fakir. Setiap tak tika ke Mekah. Ayo. Papajeng. Perlu kita adzan guru lemangkat ke Jumatan. Lah toju. Pambian pangoca. Napa saya baca itu?
Ya baca Quran, baca salawat, lu banyak baca salawat. Nah, pajak Jumatan ning Jatisari ini kas lekas je gula tahu. Ya boleh. Bada si macam rukun nama lo hot benar. Lekas kan tu tak abid. Apa monding takut tak pidato jala bola. Bo abid pidato Jatisari lekas berdebu kuno. Jadi macam bian tak ngerti. Tenang. Ya ayuhan nasu taqullah. Insyaallah. Apa yang tahu? Lawak lah. Yakin. Mari seni ke mole bang. Mari Jumatan. Alhamdulillah. Depak karoman ngakan baca parlapar pun mari Jumatan wah. Kenapa sih berdak tak berdak sekali? Pakai tambahin mian, tambahin pun apa? Tambahin kelakuan sunnah. Sekak dimakan to bel nembel, bel nambel perang setak sampurna. Enalekan apa yang wajib, apa sawajib dan lain-lain. Gampang kok, gampang. Lah untuk hal-hal yang seperti itu bila mana kita lakukan, terus kemudian sunnah-sunnah kita lakukan, nikah benih kun masuk aswar kering jadi sari, benih. Benar mah, kayak tengki akan nang nai swarga. Kim yang kenang nai swarga, mun temon mayuh laku disa. Bismillah, biar mau dia boleh masuk tole yang gula tak kau cecer, sambil bah. Mak pocor ban mas temongko. Cano tak masuk ban. Gulis ini kakinya. Mak pocor ban temongko. Cano tak masuk. Pada selang tolong. Imun pada tak masuk jari seharian. Yang pada tak genan. Keng muncan potongan masuk. Bentar masuk. Tahu aja dah mah. Masuk kosong. Masuk ke jora ke sok-sok. Duh ya Allah. Yang gue cek hubungan yang Jatisari ini cek bunyaan ampun perkembangan secara keagamaan. Alhamdulillah terus saya. Kiai sebedah bamba ini di Mojodi ini kan. Lalu mau keterlancang umur kepi. Sehat Mbak Misra. Sehat. Kiki Misra ini Mbak ini kan. Cek sepopon babi nih. So, sehat. Lancang umur. Mungkin pun pahgul keng ribanin gula para tanoro ayo para adut lah terlancang ngomor ajunan setejah tergi sehat ajunan badan tergi baca ibadah alhamdulillah korla amin gelo perkara keng koni elakku ya mah lepas umum maki masjid innalillahi wa negara lora ni kan tak pintar segi nom etika laban tadi paling na mampu terpaling kuan kurwa lelut kurwa gije ngodan la titigi ai kurwa tuakin kurwa kefesol benar mau kelancung umur kepi nih lancung umur kepi dan tahun datang dari kita tetemu boleh ban Ramadan engki ban pasaan ya mun tetemu ban gulek pengajian ya belum tentu ya mun tayoncang dah mah Dubah ngamin ada ya kok. Bantar ke Maroma. Ya marah pengajian. Con locon. Ikirikan badut kok. Bener. Tore beri nabi gula. Ibadi dah. Telil saja kembang. Taning ocol. Tahuning ocol. Berak-berak aja. Mana dinarik. Sepang-kepang. Mulai tulis toro. Tegi. Toreng, jaring ngak nih kema berak ke tempengan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kun ngak nih kah, meberak nih ke tempengan. Berak jangan tempengan gulaku. Benih berat badan. Berak tempengan nih amal. Duh jaring kayak gampang ah. Mbian macam kini kata kiri sariawan ten. Mungkin sariawan, geng jat lambung komat. Jadi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kun ada bunga kini kah. Tuh mak gampang deh. Kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Mending riwayat hadis lain
ibalik subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi. Kini kamu sepui baca kini kan benar goreng si ada di masjid toh. Subhanallah wa bihamdihi. Arwala adan te abid kelur. Subhanallahil azim. Boleh, boleh. Ibri na tahu aku lembian. Ini kan lembian angang apa kun marin. 2 rakaat fajar. Embian mau napa jangan sopu. Embian solat sunnah 2 rakaat sebelum iki. Kadis sebenarnya bu. Khairun minad dunya wa ma fiha. Coba, mata gampang. Lebih bagus timbang dunia ban esen. Kurungan pai padang ganjarna. Burduk bagi masjid. Mun penoreng oleh lebih bagus timbang dunia ban esen. Cek kompakane. Haula wala quwwata illa billah. Alaki bini kelakuan man nyaman, gojok gojoran monol. Ku takku dia ro Kak. Lu marah-marah. Cek reng bah, ngos mama lengos. Cek reng jet lepan panbur lebur narwa. Takku dia laki bini ke bini bekal man bekal tak uli. Ere dia ku takku dia ro. Aru jepon. Ronto tu sana. Ronto tu sana. Tadi kemarin ni kan laki bini ngocak lagi. Mayu mun beronto Kak. Ba tu sana. Ya mau noreng mai peronto ada ki kurang ada mah beles Gusti Kanjeng Nabi coba. Umat Nabi Muhammad dia bagaimana sara. Boleh, tore bagaimana banom biar. Mbian ni umur sepo ni sejak sepo na dak tas petong bolo ni Kak. Ni kebenyaan ni sabora tu sana. Cengang. Mun kita petong bolong ya berak ya berak. Nyari kelakuan. Nah tuh pokoknya lepak gampang kok. Ngaji Quran sahorob sabolo, sahorob sabolo, sahorob sabolo. Yasin. Du bolo lah. Ini mah gampang deh. Wal Quranil Hakim. Bitong tibi. Kelar kok sami tong. Wow, alif, lam, qaf, ra, wah bit kelu. Mun pasamian saari oleh selembar, saari oleh selembar, saari kerja kok. Insyaallah. Salawat. Apu hari ya boleh. Salawat para Rabu. Kuluban panjenengan kan sekut nerima keterangan dari para ulama. Perintah sareng Allah, Allah tidak pernah melakukan. Perintah solat, Allah lo mana solat. Perintah puasa, baca Allah tak ada Perintah zakat pun tan. Tapi Nabi perintah solawat. Allah sebelum merintah lah solawat kada. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Buru pas. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hari marhaban adalah ngentang boleh dari ada pengajian. Coba sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat Allah yusalluna ala nabi ta'bu ambu as-salawat atas nabi. Ulang ngakui fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu yadullu ala dawam wal istimrar. Berkelanjutan. Bagi berikut sekalian. Sampai makin ni gila. Allah sarang malaikat bersolawat atas nabi. Pas akhirnya Allah pada bu. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hei orang-orang yang beriman. Ayo bersolawat. Ayo bersalam kepada nabi. Ini kan. Berarti asampung. Tabun giholil as'ad. Berarti solawat kau leban panjenengan. Nabi mau solawat. Asampung ban solawat Allah. Asampung ban solawat para malaikat. Wangkat bah pada sampungan-sampungan. Bahkan menurut ahli solawat. Jak kamoso. Jak bisa pongku. Jak lah pula. Kok bisa? Begini ceritanya. Ikuti tip berikut ini. Lu marah.
Mata nolaan na ring libur maca solawat ni Pak Bu. Mata nolaan na. Setong. Allah sendiri yang berfirman dalam hadis qudsi. Wa izzati wa jalali. Lau atawni min kulli tariqin. Wastaftahu li min kulli babin. Lama fatahtu lahum. Hatta yadkhulu khalfak. Demi tang kemuliaan Muhammad. Demi tang kehormatan Muhammad. Cak saking reng-oreng ru aja bisa kangkok lebat lorong di Ma'abai. Tok-tok-tokan labang lebat labang di Ma'abai. Minta bukai labang. Bingkok tay buka na labang Muhammad. Tay buka na labang. Lama fatahtu lahum. Hatta yadkhulu khalfak. Sampai orang jadi masuk entar kangkok. Aja habis kangkok. Badi ibu di nabaan Muhammad. Mun baan ni sabak yada. Sambik ada nengkok. Bingkok buka na labang. Arten mon orang lebur macam solawat. Kan bukai labang melolu ban Allah. Mulai buka ilabang menolong, takut telocor debu, bentar des langsung mati. Mangkan gini ke saya kocak, mati pengocak, ngastete. Saya jabok tolar, apa kocak tukang seher ko. Lu gelu. Mbian jala sangka aja. Padi goding sambian lebur baca solawat. Ring lainnya lah kambian pahi papalang kapi. Supaya kocak tukang saya, lu gelu. Kini kelebur maca solawat, tak di tujuan pada apa kena maca solawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sanembian ila salain, Allah saya tak terima. Memayu mulai menpahai sabda iya kan. Mayu mulai mayu. Mak kok pengitek. Bener. Saya ngajaklah nyala kau orang ahli solawat. Cengal, nolain, ngualati. Benih ke ngoreng, saya nolain. Ke Allah tak terima. Kenapa? Karena mulutnya dan hatinya sudah bersambung dengan orang yang paling dicintai oleh Allah. Nah, laban jong orang dari solawat jadi tak pas topas tibi. Yang tak langsung meretan lawan bisep. Muntak nyong sep lah. Re-rean leer mayu. Baungguan. Jaringan ni kata buna. Tak bisa pun. Ni ke Allah saja bu. Sepoleh. Apa boleh pas ate nasa sampung. Mahabbah na kakanjeng Nabi luar biasa. Syauq ke kakanjeng Nabi luar biasa. Rindunya ke kakanjeng Nabi luar biasa. Sekut aing tengal acap nyap-cap karena kerong ke Gusti Kanjeng Nabi. Salah salai gini ka. Nolai gini ka. Malah para Arabu. Betana orang kapan ni ka. Bekal teti cimat badiman ka aman. Bekal teti cimat badiman ka aman. Orang seali solawat, lebur nangis karena cinta ke Gusti Kanjeng Nabi. Neng gak mak boy, mak teti. Penyakit buruk. Kan guru Habib Syekh, oning Habib Syekh biar. Ya hanana, sedek ya roh. Ya hanana sekarang. Kan beda saya ada bu barokai solawat, maksiat minggat sedek roh. Penyakit minggat kan dia gua. Teti barokan solawat penyakit on tour, maksiat on tour. Gara-gara solawat, ada apa para Arab? Tahu kapi, panika kenal kapi kan Nabi Muhammad. Tanah nyorot kak, tanah nyorot. Kuleban sambian pendem ning baba, mun tak geng nilai baik, letuk make tabun jala bola. Ancor make muana. Saya melolo ibri skincare jadi. Tapel melolo. Dapak gelem kopur letuk nih kan. Nih kan letuk. Ken tapi apa yang terjadi? Minabi lebur ke Gusti Kanjeng Nabi. Atena sampai cinta ke Gusti Kanjeng Nabi.
Apa kata ulama? Jasadun tamakkana hubbu Ahmad fi qalbihi tallahi annal arda la tublihi. Tubuh yang hatinya orang itu di tubuh itu ada cinta kepada Nabi Muhammad luar biasa. Tallahi demi Allah annal arda la tublihi. Bumi tidak sanggup untuk menghancurkan tubuh itu. Muntana todus, olak todus. Lah salah aja deh. Takok gula kare ngoreng ahli solawat. Ngetek gula. Tore. Nabi Adam sampai sujud di ban malaikat. Kurubini keng polan todus ke Nabi Adam iko. Setong keng karena ipakon ban Allah ipakona sujud dengan Nabi Adam. Dua. Malaikat nika pas serempak nika karena di dalam Nabi Adam ternyata berdenur Nabi Muhammad SAW. Maka jaipon orang gento bede tampasan nur Nabi Muhammad, nur Nabi Muhammad. Makilanya mak nur. Munda tampasan nur Nabi Muhammad tak bisa. Manggana ki Khalil As'ad pas nartep dengan ngarang syair. Terak mencorong sesini ka guru. Nura Kanjeng Nabi sini terak mencorong sini kan. Jadi terak mencorong nura Gusti Kanjeng Nabi. Nura Kanjeng Nabi kini kepada Arabu. Luar biasa. Nikah hakikat set nura Nabi Muhammad. Jepon malaikat Jibril, dibin malaikat Jibril toman ditanya ki umur sedang Nabi Muhammad. Kamu umur ke ya Jibril? Umur senapa mbian malaikat Jibril? Nabi Muhammad atanya umur malaikat Jibril. Pas ada bu malaikat Jibril, ma'adri ya Rasulullah, abdi na taoning, cok umur berapa? Kan tandi KTP bu. Illa anni qad ra'aitu najman. Tola'a ba'da sab'ina alfa sana marratan. Keng abdine ko. Abdine ka dito pernah ngatao Nabi Muhammad. Ngatao bintang terak mancorong. Tombu na ka dito. Padeng ka dito. Keluar ka dito. Ben saben petong polo ibu tahun. Ka dito keluar sekalian. Abdina ampun gajapok petong polo ibu kali. Lah lebih tong gila. Petong polo ibu kali petong polo ibu. Kok enggak tak tong metong ah. Pak Nabi Muhammad Jepon madebu. Atadri mandalikan najem. Ajunan oning yang kipasera bintang kadisa. Bintang setera. Sekeluar ban-ban petong puluh ibu tahun. Ajunan oning. Ma'adri. Abdin tak oning. Pas ada bu Kanjeng Nabi. Anadalikan najem. Saya yang bintang itu. Di Nabi Muhammad. Di bintang tidak menjorong. Keluar petong puluh ibu tahun. Berarti mun senikah. Mun bintang kini ke Nabi Muhammad. Pas malaikat Jibril kejapok petong puluh ibu kali. Berarti mun bintang Nabi Muhammad. Kan sepuan Nabi Muhammad buat malaikat Jibril. Aduh. Lah repot cet. Ini kering dalam nih kau. Tak ning bahas. Kering dalam. Ning hadis sahih. Jami'us Shagir badah. Nabi Muhammad ada bu. Kok entar ke beng surga. Pas engkau atanya kok ngolok salam. Pas taring malaikat saya aja labang surga pak ada bu sedih. Mana antai? Pas saya rajunan. Ana Muhammad. Kaulan Muhammad. Aduh, ajunan Nabi Muhammad. Ingki. Gara-gara ajunan abdi ni pangepam menggato. Ibu jaga labang nih. Mulai icep. Sampai makin abdi si aja kema pocor ajunan tuli rabu. Kento mun ajunan kita rabu kento tak boleh buka ibu. Boleh. Mata ngojaring dalam. Bah Nabi kita bui isfa tu syafa. Mara Muhammad tolongi siapa saya tolong naban. Tu syafa banjala. Ibri etibi kok nolongin. Mata ngojaring dalam. Takun gare lemele. Arwah. Tisari masuk kapi. Belah. Tanya akibat malaikat. Demare kok. Ke surga malaikat. Siapa nyuruh? Nabi Muhammad. Ya tahu anda iya. Polawa. Keng tak langkong pada ban patenggian ro aga. Iya. Mon bada sombangan bantuan dari atas ya taklah bakun saya dukung melo kada kan iya. Ya saya tak dukung ya pak mudi.
Mode. Mode jatah dukung. Saya dukung melok ada. Bener tak bener? Ya gue laku. Montro milu itu tolong Nabi. Ya tadi pendukung mayu makan. Gue laku tak makan kita tadi pendukung. Milu ah. Tak milu. Jauh. Celo. Oh, mahan dur tak baik takut pun malaikat. Demar ya. Abdina orang cuma tawah benda atau macam solawat ngalto ban. Pendukungnya candek ada. Salah depak ke pendukung candek ada. Letak milih jadi dia. Sepenter, sepudu. Pokoknya pendukung seret kalah. Karena ku laku menikah karena ilmu. Tapi karena kelakuan. Jadi pun ulama gak itu dapat prioritas. Engki tapi yang ulama sehingga malaki ilmu. Setengah malaki ilmu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wa kullu man bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Orang si andi ilmu te ya malaki gulaku epopo kada. Sebelum senyembah berhala kita epopo jadi lepopo kada. Resiko. Mun bar logo laku sebab abid masuk aswarga. Seneku umi kena. Ponan tukang malai. Kelakuan tak bener bah. Bismillah ditutu. Dan dituno. Aba pepe. Jala gagala yo jangan engkau itu toilet gagala man. Ada kiai lemung kepur ndak? Ada. Mon orang si terkenal langi bisa menyorot malaikat mungkar nakir. Kan dimin beda orang di sorban kiai nalekan subuh ngomor, pai tanya aki, ma fa'alallahu bik. Beda remem bian ban Allah alam kepur. Alhamdulillah qad ghafarali. Allahnya pora gagula. Mak bisa. Malaikat mungkar nakir tanya, "Marabbuka?" Sambiwi gula. Sorban kiai. Cunya tanya santri Abu Yazidil Bustami. Nyorot malaikat. Si. Gue kan tak sorbanan. Anak apa? Tak manti sorban je. Tak manti. Dikeba sorban gue. Ikan lawan bian. Masa gue lem kapur bian. Marabbuka. Sorban ke musleh. Malaikat mungkar nakir ada bu. Pada nak makin musleh aja dia. Pelempu aban ko. Tak bisa ke, tak bisa. Mangkan beda dua. Magula abria mangkan. Terakhir nih kawan. Setengah 12 lah ya. Mulai berapa? Iya, sejam lah. Janyeng-ranyeng nama. Lihat temu orang. Tore gula beri dua. Ni kedua nyaman nih. Ini kan diri ulama. Korjak bau baca tambah jak korangin. Baca makin ini sekalian ben marin bajak. Manter mantia. Termustajab. Dari terima. Yo Allahumma qabulan fil ardi wa mahabbatan fis samai. Adalah. Korang muda. Jangan disari, tapi beri nasa jang lacang, tapi baca saja. Beri nasa dah muda. Jadi tak ning dari judul jat muda mulai kelak. Ayo, ulang dah boleh. Allahumma qabulan fil ardi wa mahabbatan fis samai. Ni kagula oleh ijazah ni kabilan. Kan bian kan ki korang marin sana ni kabilan. Iku boleh lebih gula. Seni kan. Ya Allah, neng, saya tak tahu sarok noro ya Allah kia. Ini dia keburu nak. Sedang ya Allah, abdina tetiaki orang seetere meningi bumi. Orang ini bahan nerima abdina kepi, lebur kepi, eterema, antara kaboro, eterema, antara katemor, eterema. Sedang. Tapi mau ngucap fil ardi berarti sekapi nama makhluk bumi. Bagaimana? Cantarok ni loh.
Bagi olar tak kering ke aja le terima tangkan cere. Kan badan dia olar deh. Begini binin macam ni kan insyaallah. Tanda kira keceketan, tang beter, nanda ya. Wan nang. Wa mahabbatan fis sama ini kaki dulu. Wa mahabbatan fis sama sambian minta ya Allah tetiaki abdina. Seekeleburin ban makhluk elangi. Sera ekeleburin ban malaikat. Mulai keleburin ban malaikat. Berat tambah lebur kapi. Sepole. Tetimbian etere maningi bumi, cintain ding langi. Malaikat cinta ke sambian. Yu memaki ba, teti angin tahu kambian bas. Ngerti, magiging angin do. Ambian panas telebat. Lepas kertek lemata ya Allah, bajak panas. Angin do ba, ser deteng, pahondem di atas. Cak ngerti, tangan cere. Ondem ba di atas. Beni ondem gapi, mon ondem gapi ro kayak ngojen nah. Senik jangan. Aku udah tak tahu dan geng le baca. Tak tahu udah remanu nak. Pokoknya senik kamu. Mbian peta kepepet ning bumi. Kan ada orang mina bipet kepepet di bumi suro macam ni ka. Ya ibadallah. Ning hadis ni ka. Bisyawahidihi hadis ni ka dengan kesaksian-kesaksian dari hadis-hadis yang lain nikah pas sampai teti hadis hasan ni beban hadis anu. Hadis sahih. Nikah aja bon. Ya ibadallah, a'inuni. Wahai hamba-hamba Allah, tolong saya. Jadi mbiano mama bode etekol, sapi na buru. Ya ibadallah, a'inuni. Arman nang sapi ndo. Etekku maleng ba. Yan ja etekku jadi ka bisa mbian bisa kalak boleh. Sedek kale. Hari kenal, bun la kenal kapi. Sebenarnya mon kenal kapi. Gini ka? Qabulan fil ardi wa mahabbatan fis sama. Ayo baca. Allahumma qabulan fil ardi wa mahabbatan fis samai. Dari mana lagi? Bisa ya men. Bisa enggak ambil. Marah regua. Binian. Allahumma mak kun karesa parapat yo. Ngidagapi apa yang tak tahu. Ya dikit selang baik ngak dikit. Apa jangan ke muslim? Tahu. Lah repot di bulan cebaki maca ajriyah. Ba ambian make repot di bulan ce. Otang ambian dela alu bulu. Alu bulu dah. Benyaan ben bulu nabar. Mun letre meningi bumi. Tak langkop. Mun letre meningi bumi. Tak pati bahaya. Oleh lor kero. Apa boleh mahabbatan fis sama pas sampai malaikat tahu kapi ni ke sampai ngusulaki ke Allah yang kak tak ada ngambian insyaallah mustajab Tuhan sampean. Allahumma amin. Surah baca ko Allahumma amin. Letak sepung engko. Bemayu mulai kana tedung mayu. Lauku. Ya Allah. Ya Allah. Ngarabolan sa pidato reng dinna. Wah, pakai muslim jareng dinang aradu jan tak sambung tak temu karon. Allah. Alhamdulillah baca la report mau pidato itisan tibi. Mesir. Yang gue mau acek bunga gue liar ke yembian kojok manusia kana. Ngambil berapa buntur ya yu. Abu aibuan ni ke bawah. Aibuan. Oh ya Allah. Sekarang kong gue liar ke yembian. Gula sekolah dinna lah mbak ya. SD re. Dok karen apa lah mbak. Ki pentol tahu kan berempa. Pentol kan berempa pas bakso nero diri kerupuk di ro. Ngas perkara ya dinna re. Enggi. Aduh awas sengah. La ilaha illallah. Watup kana awas senam SKJ sedayat. Ki enga gula obu berkebaran. Ya Allah, enga terus sekolah boleh. Yang tak mau baik kopi banana. Engki, tapi lama saya sudah meninggalkan tempat ini. Jok dari kelas 6 langsung ke Tanjung ke Paiton.
Lek karsa, kaisa dari Python kaisa kisibawi kaisa dari Python kaisa. Tetangga na pondok kaula. Dadi kula mondok Nurul Jadid di badan ni kisibawi. Sekali kaisa. 10 tahun tak mulai. Oh. Bin marada iya pahtakai kareng Mekason. Aduh, wahta itu mutisari na. Alhamdulillah, tapi ya kita tetemu boleh. Kelakong. Tetemu sama orang lagi. Opao seperti kecok gula. Ya, mohon mengki minta sabora kemaro makan tako teh sabora nih. Tako bah dinja ko tanya bora ban muntang isi pengajian ta romai ko mah. Tak lebah repot kan ko jadi. Jadi sabora na bagian opao sepa tada. Toman metoron nyiorem yan ki ngenten gula tak toman tan. Mun nyiorem ba sekut gula. Nin baci durahem. Nyior apa kan sekut ditampeleng gula lamba lamba. Cok pawon na guru pawon ni yok tapi kecok bi gula. Kan nembak kan dak bebejen nembak guru dak di kiki tak tahu ke bebejen dah ya. Ada bebejen guru pasangan. Tapi mon ngano pawo guru sampai mesak sini kan bi guli kecok iku gengku. Panggil guru emos le bakun. Cod le blenger le lamba gula yo. Belengar gula mos le pakun tampeleng gula bah bimba. Alhamdulillah mak pocor di tampeleng bah teti tukang pidato. Ya Allah jangan muntai tampeleng pakun teti burunala sekarang. Engke pernah nabu rambutan gula polan teh jagai anu apa sakur teh jagain si asawara pegel gula pak rambutan ya dan roman tebu kabeh. Taring anak gula iya iya kak. Bulan di anak nomor 2 nyaman Hashim. Bulan teh jogoi si aswara. Oh buh kelampi gule talon talaki. Terus ini ibu ki bade lamba. Telepon gule ki telepon Roma lamba. Apa mak telepon jengkene jan mbok gule. Jan ibu. Oh kompo yang ngamuk. Arape. Kelampi cer kalaciraki. Arape. Bulan teh jogoi asawar ko bi gule. Tak laula aku na ba anyi bilan iku. Pahenga gula ya Allah iyeng kom. Tadi mon beda lencang beda perumahan canggih. Bini gula tak tahu jago lengah gini ka. Pak bini gula ngajak ni ka. Kikir ni kan mas. Lah jadi nak kana. Padahal gula todus gula. Asli cot. Bini gula sini shot asli. Oh mak noro nengkok recan gula. Yang sesuatu sana apa mon di anak ni ka. Jabu nage Kevni Toha, kau itu bahasa bu. Saya tak kok fotokopi jelasan ben asli ni kok. Jadi ada nepan meler bahanaan, bah meleran benepan. Jadi ni jaga lah pada melerah. Aduh ya Allah, kemak bocor ke aban ke ibadat kata nekah. Kabar kata. Ya tapi kan kan anu kan alhamdulillah Jatisari melo anu tai dari dimma ke muslim Jatisari sia ada elang pulumpungna benih dari Mekason Jatisari ro om Jatisari berok temor de jelawan pai ka bola monro ban gule ning YouTube jadi berngeper gini kan YouTube ni ngeper ke Korea ngeper ke kampung ni congo gini kemon siaran langsung Taiwan hadir mak bedereng Taiwan tahu cak Madura. Kan berarti ring Madura lah kau ke Taiwan. Mantar. Bakal mau bunculan orang-orang Jatisari yang hebat-hebat ke depan. Amin. Makai presiden dari Jatisari ni kuda. Tak ketoman ni. Pola bah tol dina. Dari Karanganyar tol. Toron seret ya. Seret gitu, pakai ledak dah jenare. Ya, kisoki hari ini. Tidak ada yang mustahil kalau Allah mau berkehendak. Jangan kau podeng, siapa tahu? Nanti, siapa tahu? Jangan ngaku lengan mengkan tahu di bimbian kok, siapa mos masih di tukang pidato. Siapa tahu? Pemati lah akil dah iya pun pok. Akil dah iya pun. Siapa tahu? Dari anan ser, biar bangocak. Jauh gula bini putaran dia. Bagaimos? Putaran dia siapa dah? Ke siapa? Siapa gula munasik? Munasik. Iku
ngojak pintar, bini pintar. Munasik. Embo gula Martina. Haji Siti Rohmah. Kan iya. Yumar kok. Kan embian ngojakan Yumar. Mak bahdati muslim. Gula mak ka sambo. Ja embo gula ni buta huruf. Mak bahandi anak muslim. Berarti sehebat embo. Muslim ki belum tentu. Lari ya. Ja apa tapan. Dah ni ka gula sian. Ngara bulan sabero ngara embo. Embo ni kan sabero gula saja engan embo gula. Nanti kali bahas ban gula. Embo ni ngojakan sini ka. Latin nara. Lagu lu saya tak bisa gini ke tempat makan. Tetapi mon benda orang lainnya lagu Latin. Jadi kau sampai situ kau tak bisa je. Saya ngocak Latin. Pakun mergem memodal mon gula. Mon embo gula mah kela salah ini kau cai Latin. Ngara barokan Latin dah jadi ngara. Yang gula cet pangki cet keterangan. Mon pejang nikah kencerna sekian, mon puasa kencerna sekian. Lemon sabar pada bitong na. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahwa orang sabar nikah kencerna paampos sampai tada bitong na. Jadi rosak magi kalkulator. Capo Latin. Ngara gini kan. Ngara alam ko pur mbok wango ca apa bemos ni ma tadi. Tin aja gula tangiding magi gigir. Mbian sandi embuk makin ki odi latini. Cak bolor ngalak barokah gaman embuk latini. Karena embuk gini ketua nate kian ban wali kutub. Apan latini. Dak guna mbian nyari barokah tela pang teka perang kagama mon embuk mbian itina. Ada lepas kelar lah makin kiai adalah matolembang gua mon badah. Lepas ngaper gua. Tara fil hawa ngaper ni ingan bangun sedang ngaper ibang ngaper otaba pas sampai bisa ajalan yamshi alal bahr sampai ajalan ni atas jabung ke sambo embian embun latini embun magi tak tahu napa kuru kana tua tahu sa ila hadratin njak benak selamat kemon kiai ketua tu dulu ditang mendatang Keng patek ki imbian ki pangkat ki angkui profesor pon tor profesor parlemen bian maki titikun subat si apal Fathul Wahab apal Ihya Ulumuddin apal Ithafus Sadatil Muttaqin hafal keng mun gerang ngajar kering tuan-tuan tak kena tetina apa di kitunya banding akhirat. Oh, bolan lamon tuk keberak kata bor bolan ngoja alim saya ngajak ya siam bun. Mbok gula ni buta huruf, ke wallahil azim. Mbok gula magi buta huruf, wallahil azim. Sabuna gula tak pengkat tengkina, gula tak jepok kan mbok gula. Wallahil azim. Muslim bukan siapa-siapa. Muslim tidak guna. Mbok gula banika makelah tak buta huruf, makelah buta huruf mbok gula. Jadi bu operasi koperasi. Wah jong berdima sakit jong. Apa bu? Koperasi. Ongguan. Kuda tandongan. Tapi pangkat ya junna Allah luar biasa. Jadi jangan gula matango jangan luar biasa. Engki berharap bu. Jangan sampai ni kan di bese. Engkau minta besen aja. Engkau ke Mansur. Ya aku agak bu ya masjid deh. Ingkon muslim agak bayi masjid pesen tak seberapa gula kita andi santre sampai makin santre gula ampon kurang langkong 1.600 sampai makin bersantre anyar saja makin ampon 1.600 ketika gula pada anak bu benih gula minta sombangan itu hari gula ipa gratis bang gula 1.600 ngabi 20 juta penari gula. Tetipun sebulan ngabi 600. Tahu aja dari ni mah. Yari lah tak tahu kalau sok. Berarti mau keng gula setong. Bi gula penlaku nak kana. Pemaca solawat, pemaca marhaba dan begini. Dak remak kencer ni tiap toraki kembuk kepak gula. Puru gula bah.
keros ke lain, ke guru ben lain. Kayak ngepak ben embo tak bisa. Kau tu pakai ada. Mangkan beda kocak, bepak bebuk guru rato. Ini ke prinsip ring matur saya tak bisa yoba. Cak gula mundi masalah lambak keren nelpon. Aptin di masalah gento. Arah apa nak? Sekento. Njak selamat. Tak usah ilah hadroti. Selamat dah apa? Mamang ken. Cak makai tapai ki lebih ki pung tetempung boy. Tapi mau nembuk. Saya ingat. Tak langkong nyon sabora. Makilah bentuk ngak na pembunuh dia. Makilah ngucak ngak nikah. Saya ingat. Cak tinah latinin. Pasepak mbian. Tukan Allah. Berde tukan ring sepuluh dua. Ridon Allah. Berde ridon ring sepuluh dua. Bila sambian lebih sangat aten ring sepuluh dua. Allah bakun sayang ke sambian. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nyaman ambu berpanjangan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semua orang nah. Ku lagi tak kebuah, ate tak kebuah. Karena makin ni banyak pesta lampas. Tulu man kekaman, embun tak jap. Perakun kebaibat lebat dan ya dan roman. Tak tahu embun jak sak berdalam roman. Tanya aki, cak ape cak ada remah. Tem pergi tak bisa kiai, tak bisa kira kembun. Ya mun lemari aja habis kembun, maki aja bisa kiai tidak masalah. Mun embun tak beri, tu maki aja habis kiai mbak. Aduh. Nik bini aja dia ya. Mun lagi naro parpana berina kembun berina kapan. Tina pakai bagi kurupun deki. Gara-gara abri kapan abri kembun akhir pas lagi nembian ditireng saja. Siapa senyaman? Jak bini senyaman. Anan senyaman. Kemun sampai bini ni orang ngajar ke matuana. Sampai lagi noro orang ngajar ke reng tuana. Pai cabok tona. Siapa sih bisa? Bisa kia ke pijak lah bola. Ulah gun mantap amor mor sebagai okar. Bada boleh, sera tak langkong nyon sabora. Paingat sera abai tak pate ale mon guru ngaji na saya ngajak kalau paen patehaen. Maka kita setu patehaen malai sehat. Karena kini ke guru ngaji ka itu semua kenal ke Allah. Laulal murabbi ma araftu rabbi. Cak saking tak ada murabbi, tak ada guru ngaji, tak ada guru tolang, kau letak kira kenal ke Allah. Siapa sih mengenal wujud kita mbako? Cak benih pesantren, guru ngaji dulu. Menggula punten tak teman kalau pai punten. Pakun acara-acara resmi ini ngecompo, sedekah ngecompo. Pakun pinteran harawi kisayuti. Tak bisa dan jago pun tak ada pinteran harawi tak kira jadi apa? Apa muslim? Mondok kemarin pinteran harawi gula. Buru wah mondok. Tamian jaga korn alim sekone lah kalau pai ke guru ngaji. Korlan dia titel sekone lah kalau pai ke guru ngaji. Demak. Mata sepur kepe. Share sih mengenal kada Allah. Share sih mengenal sifat wajib bagi Allah wujud kita mbak kok guru ngaji. Share sih mak colok ni kasi keluar alif ba ta sa a ba guru ngaji. Ingat. Lanja kau turun nongku kena malam dah. Kula laku kol beluk laku kula ngisen ngi sampang. Pak perlu pagi. Bada duhur ke Sumenep. Pamarisin enggak boleh ke Pamekasan, mari ke Pamekasan bah ke Sumenep boleh. Bodoh. Awolang ada Pak. Tos bentai sepora ben Allah. Ongko toto. Mangkana gula mangken nikah mator nikah ngireng aboliga asal. Cak sampai gula makilah ngucap menembian modern. Cek modern. Takok saya ngajak sampai petalampes. Bungkana becek, bungkana seram, bungkana putok, sera bungka. Ring sepo guru ngaji ben guru-guru selain. Melar muka oleh barokana. Al-Fatihah.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.